So what's up mga idol? So kini atong istorya ro mga idol party ni sa Signos mga idol. So kanin Signos mga idol dekado gid ni. Katong sa katawo mga idol, iyahan Signos nabasahan niya sa iyang napta. Ligid ra gyud ang kamatian mga idol. Yang balay atong mga idol diari sa siyudad niya. Mao lagi mga idol kini siyudad kay puro gid daghang salakyan. Nakaunahon na siya mga idol, siya adi ko magdugay di siyudad kay ako bang Signos ligid ra gyud may akong kamatian. Oto mga idol balhin siya sa bukid. Pag abot niya sa bukid mga idol dito sa may eskwelahan niya nagi po'y karsada pero bukid na to. Naam gyud po'y ligid siya magsugatan kay masakay siya nga motor yan naam ni ligid mga motor mga sidecar mga bisikleta. Ya kay mao lagi mga idol ligid ring kamatian. Siya naiar gyud po'y ligid dire kinahanglan magpalayo ra gid ko ani adto ni gudugyanis to nga lasang. Mao to mga idol pero dai sibilanon. Ladto na gisis tunga sa lasang mga idol. Sus mingaw nang mga idol. Yang masilingan to mga unggoy lang mga kuan mga urang utang. Mga dagko kay itlog mga unggoy mga idol. Mga silingan dito. Sus pag kuan mga idol sa may buanga mga idol nga naggunaguna siya dito mga idol kay nagbaol na siya to sa lasang. Naabi tayo liprano ni sakdap mga idol. Tagakan siya sa ligid mga idol. Puti pataya ni mga idol. Mao na mga idol bisag asa ra gid ka mga idol basta maogi imong Signos. Sig adto pasto nga sa lasang basta Signos mo ligid ra ang kamatian kay na likay siya diri sa siyudad ngadto sig bukid niya. Naam gyapon makita siya ligid sa bukid adto sig tunga lasang. Natagakan naon siya sa Iloprano mga idol nailigid natagak porting pataya. Mga idol nga bisag asa ra ka basta magampo lang ka sa Ginoo kay bisag asa ka basta mulikay ka Signos ug maor gid Signos sa imong kadautan maor gyud. Okay mga idol, hinaot na nagkahatag yun yung pagtulunan. Daghang salamat, hanto sa sunod. God bless us all.